গাইজ, ওয়েলকাম টু অর্ষিতাস ব্লগ লাইভ চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। ওয়েলকাম वेलकम माय चैनल आशिताज ब्लॉग लाइव पे आपका स्वागत है। सबाई लाइव पे जॉइन हो जाओ, सब लोग लाइव पे जॉइन हो जाओ जल्दी जल्दी प्लीज। ज़्यादा तो तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए लाइव पे आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, सब लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी। 2-3 मिनट मेरे लाइव पे कोई भी नहीं आता है। क्या सेटिंग्स का प्रॉब्लम है? आप लोग प्लीज़ बताना। सेटिंग्सের প্রবলেম হলে আমাকে একটু জানিও প্লিজ। আর আমাকে ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছ কিনা, আমার আওয়াজটা ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছ কিনা সেটা কমেন্টে জানিও। তোমরা যদি ঠিকঠাকভাবে আমাকে দেখতে পাও বা কমেন্ট, আমার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা সেটা কমেন্টে জানিও।